Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to winning. एक बार तेज करो. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to winning. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 एक और कर दे. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to winning. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 It's me, it's me, it's real Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show
लोग करेगा, इससे ज्यादा क्यों करेगा? अगर बोलेगा 10 पेन भरा 10 पेन, बोलेगा 5 पेन भरा 2 पेन भरा, सिस्टम तो अलग बनना है। चाहिए। अच्छा नहीं बोलेगा तो मैं हम कैसे मालूम पड़ेगा 10 पेन भरा देगा, 5 पेन चाहिए उसको। चलो तुम सही है। लेकिन वो सबके साथ नहीं है, हर वेल्डर का अपना अपना अलग है। अलग है, हाँ सही है, ये बात सही है। जब हम मारा तनी जन्नी और वो बताएम नु कि 10 पॉइंट बढ़ा देनी 20 पॉइंट कम कर देनी, हमारा बड़ी तेज गुस्सा आवेला दादा। नहीं तो जो नई आवाज चला सही है, कंपनी भाई बोलो करो, फांसी पे की तो पड़े तुम हो कि कहीं चला गया। फांसी भाई के साथ जो हाँ, जो हेल्पर चलेगा, फांसी भाई के साथ जो हेल्पर चलेगा उसके साथ नहीं चलेगा। हाँ, उसका तरीका अलग है।